Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Nadugangan na sab ang ihap sa mga namatay tungod sa linog sa Kabisayan ni adtong Martes. Ipaguba na lang sa Cebu City Government ang Cebu City Medical Center tungod sa grabing kadaot human sa linog. Gitaho nga dunay sinkhole sa mga baybayon sa Bohol human ang 7.2 magnitude nga linog nga miigo sa lugar. O gitaho ang pagpangawat ug paghugaw-hugaw sa evacuation centers sa Zamboanga City. Nahukman sa Cebu City Government nga ipaguba na lang ang edipisyo sa public hospital nga iyaha sa syudad tungod sa grabing kadaot human sa linog. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho, nakaangkon o grabing kadaot ang Cebu City Medical Center kon CCMC tungod sa linog ni adtong Martes. Ang CCMC sa Cebu City Government og nagalagad sa mga pasyente sulod na sa 50 ka tuig. Tungod sa kadaot nga naangkon sa ospital human sa linog, gideklara kini sa Department of Engineering and Public Works nga dili na luwas nga gamiton. Daan pauntang migahin ng Cebu City Government og 29.9 million pesos aron sa pag-ayo sa CCMC. Si Cebu City Mayor Michael Rama ni mando sa dinaliang demolisyon sa CCMC building. Ang CCMC makatatiman unta og kapin sa 300 ka pasyente. Tinuon, bisan sa order alang sa demolisyon sa ospital, si Mayor Rama miingon nga padayon ang operasyon sa CCMC. Aduna karon temporary hospital site nga gitukod aduo sa Cebu City Fire Department. Apan matod sa mga hospital officials, mga outpatient services lang ang makahatag karon sa CCMC. Mencho? Justin, alam kibaw mi nga naay briefing karon si Cebu City Mayor Michael Rama. Aduna ka ba mga update? Yes, Mencho, matod pa ni Mayor Michael Rama sa iyang briefing kaganiha lang, niingon siya nga naa na sila mga alternative areas nga ilang himuong mga temporary nga sites para sa hospital sa CCMC samtang ang demolition nag-ung-ung na. Okay, so asa maning mga dapita kaning mga temporary sites nga gisulti ni Mayor Rama? As of now, Mencho, sa pagkakaroon, gi-consider pa nila ang BFP office na tapat sa CCMC as a current temporary site. Pero sa mga sumusunod na adlaw, na sila plano nga mo balhin sa Central Command headquarters dito sa Lahog para dito na lang nila ibutang ang mga patients sila. Pero mostly ang ilang mga services, outpatient services na lang ang ilang i-offer. Mencho. So puro na lang outpatient of services ang sa Cebu City Medical Center. So kanus aman sugdan ang kining demolition? Ila pang gihuwat karon na decision sa Department of Engineering and Public Works, Mencho, kung kanus amang gyud makasugod na sila sa demolition. Pero ang gipaningkamutan ni Mayor Mike Rama nga after sa election sa barangay, makasugod na sila dayon. Alright, so sa karon walay balak nga si Mayor Michael Rama ug ang kagamahanan din sa Cebu City nga i-postpone ang barangay elections? Wala pa sila plano, Mencho, kay wala kayo mga grabe kayo mga barangays na nagabian kayo sa damage sa maong earthquake atong miaging Martes, Mencho. Alright, daghang salamat Justin Vestil reporting gikan Cebu City. Sa Cagayan de Oro City, milihok ang mga bulanon kinsa nanimuyo sa syudad pagkolekta og mga relief goods alang sa mga biktima sa linog sa ilang lalawigan sa Bohol. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, ang Action Kaliwat Bulanon o sa ka-organisasyon sa mga Boholanon kinsa nanimuyo o nagnegosyo din sa Cagayan de Oro City, muhimo og usa ka semana nga relief operation. Tuyo nila nga makatabang sa ilang mga isig bulanon kinsa na biktima sa linog ni adtong Martes. Mubutang ang grupo og donation center sa Kiosko Kagawasan sa Divisoria ning Dakbayan sugod sa Lunes hangtod sa sunod Domingo. Human niini ila dayong ipadala ngadto sa Bohol ang mga makolektang relief goods. Giabisuhan ni Bohol Governor Edgar Chato ang mga donors nga muhatag sa ilang donasyon pinaagi sa kagamhanan sa pagdeposito diretso ngadto sa account sa probinsya diha sa Development Bank of the Philippines.
Matud ni Governor Chato, ang mga donations gikan sa religious sector ipadangat pinaagi sa Diocese of Tagbilaran. Gitausab ni Misamis Oriental Provincial Administrator Edmundo Pacamalan Jr. nga daghang public schools sa lalawigan nakaangkon sab og kadaot tungod sa linog miadtong Martes. Aduna nakita mga cracks at tools inspection nga gihimo sa provincial engineer ug Department of Education sa mga school buildings sa mga lungsod sa Opol, Lagunglong ug Balingasag. Gisiguro na hinon karon sa mga engineers nga luwas ang mga tinunan sa mga eskwelahan. Mencho. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Cebu Daily News, gihimong temporaryong nursery sa Cebu City Medical Center ang kapilya sa Bureau of Fire Protection 7 nga atbang ra sa ospital. Og sa The Freeman, buot ipaguba dayon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Cebu City Medical Center tungod sa kadaot gumikan sa linog. Buot sa konseho sa Tacloban City nga ibalik sa national government ang gikuhang pondo gikan sa budget alang sa Tacloban Airport Rehabilitation Project. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, gihangyo sa Tacloban City Council ang Department of Transportation and Communication, ang Department of Budget and Management at ang Office of the President na ibalik ang kapin sa 780 million pesos na gibawi sa DBM. Ang Tacloban Airport Rehabilitation Project aduna unta 1 billion peso nga budget. Gipasabot ni Budget Secretary Abad sa miaging semana nga gigamit ang laing kadamitan sa DOTC ang kapin sa 780 million pesos pangit dili pa kini kinahanglanon karon tuiga sa Tacloban Airport Project. Gipasalig hinuon ni Abad nga mapondohan gihapon ang Tacloban Airport Project sa higayon nga kinahanglan ang dugang pondo. Gisaway sa mga opisyales, mga negosyante ug mulupyo sa Tacloban City ang pag-realign sa budget sa airport tungod kay kinahanglanong kini pagpalambo sa tagpuhanan sa syudad. Ang Daniel Z. Romualdez Tacloban Airport mao ikapito sa labing busy nga airport sa nasod. Aduna kini 11 Manila-bound flights sa Cebu Pacific, Zest Air, Air Philippines ug Sea-Air ug duha ka Cebu-bound flights matag adlaw. Tungod ni ini, gikinahanglan ang pagpalambo sa airport. Si Vice Mayor Jerry Ocasio mipahinumdum sa presidente sa gisaad ni ini atol sa State of the Nation address nga usang Tacloban Airport sa hatagan ug pagtagad. Giawhag ni Vice Mayor na ipadaplin ang pamulitika alang sa kalambuan ang Tacloban Baluarte sa mga Romualdez. Ang Tacloban Airport Development Project una nang nalakip sa 3.75 billion peso loan package sa Japan Bank of International Cooperation ni adtong 2001. Apan wala madayon dihang napakyat ang Philippine government pagbutang og counterpart sa pondo. Ang loan package may expire ni atong September 2007. Menchu? Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, mugahin ang Davao City Government og 3 milyones pesos nga ayuda alang sa Sugbo ug sa Bohol nga pulos na igo sa linog. Sa Bandera, Mindanao, ibalhin sa Taguig City ang husay sa kasong rebelyon batok ni MNLF Founding Chair Nur Miswari ug sa ubang mga sakop sa MNLF. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gisusi na sa mga kagamhanan sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental ang ilang kaandam sa mga katalagman. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, host city ang pagadian sa Food Consciousness Week sa National Meat Inspection Service. Sa Mindanao Daily, Caraga, padayon gihapon ang electrification project sa Agusan del Sur Electric Cooperative bisan sa kontrobersiya sa DAP. Og sa Mindanao Daily Davao, gitumbok sa usa ka konsehal sa Davao City ang mga housing developments isip hinungdan sa problema sa water system sa syudad. Gikonfirm na ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga atua sa Davao City midangop ang usa sa mga asawa ni Moro National Liberation Front leader Nur Miswari. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Bencho, gipasabot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga sama sa ubang ordinaryong mulupyo sa dakbayan, protektado sa kagamhanan ng asawa ni Nur Miswari.
Si Tarhata Miswari medangop din sa dakbayan sa Davao, pipila ka adlaw diha nagsugod ang panagsangka tali sa tropa sa Kagamhanan o MNLF Miswari faction dito sa Zamboanga City sa miaging bulan. Sa iyang pamahayag ngadto sa mga negosyante atol sa Davao Trade Expo, gibutyag sa mayor nang nangayo kaniya og tabang si Tarhata Miswari dihang wala maili mga lalaki nagsunod-sunod kaniya dito sa Zamboanga City. Maton ni Duterte, anaa sa luwas nga lugar sa dakbayan si Tarhata ug ang pamilya niini. Midugang ang mayor nga plano sa pamilya ni Miswari sa permanenteng pagpuyo na sa Davao City. Daan ang gipasabot ni Task Force Davao Commander Colonel Casiano Munilla nga dili magukod sa mga otoridad ang pamilya ni Miswari tungod kay wala kini kasong giatubang. Iladong higala si Miswari ni Mayor Rodrigo Duterte. Gadi mipadayag pa ang mayor og suporta sa Declaration of Independence ni Miswari niadtong Agosto basta masubay lang kini sa balaod. Menchu. Daghang salamat, Bente Shorna, reporting gikan Davao City. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug happy weekend.